जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आम आस्ट्रो सेशन को आगू बढ़ेगा। आस्ट्रो सेशन क्रम आम मानसगरी पद्धति क्लासिकल पढ़ुचु। आस्ट्रोलोजी एटा हिस्ट्री समसामयिक जो मैंने बुझा चाहिए से क्लास करके बुझीपारे। आउ जो जो मैंने समसामयिक आस्ट्रोलोजी शिखा चाहते से तले दिए नंबर कंटाक्ट करेंगे और दक्षिणा सहित सदक्षिणा क्लास करी समसामयिक विषय जानापी चेष्टा करेंगे ना कि गोटे दी वर्ष अपेक्षा करेंगे हिस्ट्री गुड़ाक पढ़े सारा पर आपणकर मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन गुड़ाक पढ़ेबी। कारण हिस्ट्री गुड़ाक बायपास करके आगू जापरि ये भाई मैंने जे हिस्ट्री गुड़ाक किसी ना तार वजूद अच्छी से वजूद जो पढ़ेदेवी जदि आपण मैंने भेरीफाई करते ताहले आपण मैंने बुझीपारे जे कौन पाई मु हिस्ट्री गुड़ाक पढ़ेली। मु गोटे एग्जांपल आपको वास्तव भाव में दे दउची आपण मैंने बुझीपारे जे काहेकि एमिति हुए। अच्छा गोटे जदि सैनिक रहिला ताकू पचारिबो अरे भाई तू लड़ी पारिबु से कहबा मु जन्म कौन पाई मु तो लड़िया पाई जन्म होइछि। मु जो सैनिक कथा कहली मु ताले एठी को प्लानेट कथा कहली राजबाबू। सैनिक ତ हम्म ସୈନିକ ମାର୍ସ। सैनिक मार्स तेणु वर्तमान जदि मार्सियन साइन रे तृतीय भाव आसिला तृतीय भाव को पराक्रम भाव मध्य कुआ जाए ताले सी कौन करियो प्रोटेक्ट करियो ना मारिबो। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ନା। केतेबेले प्रोटेक्ट करिवो जदि सी निजे बसथिबो एवं सुदृष्टि थिबो। ହୁଁ केतेबेले मारिबो जदि कुदृष्टि थिबो आठु बड़ जानिबार कोन अछि बाकी। एते सहज सरल भाव में लोक बुझेला पर लोक कहबा मु बुझी पारना ताले हरिबो। आगू बढ़िबा आरंभ करिबा जन्म समय रे जदि तृतीय भाव में मेष राशि थाए ताले मानसागरी पद्धति हिस्ट्री कहूची जे जातक ब्राह्मण मानक हित करिवा वाला परोपकारी पुराण श्रवण पवित्र एवं अनेक विद्यार ज्ञाता एवं राजमान्य होता है। जेहेतु मार्स होची यही मेष राशि मालिक एवं मार्स को ग्रह जगतर सेनापति कह जाए। ग्रह जगतर सेनापति राजमान्य होता है से एमती है। आगु को आपण मैंने निजे निजे से जिनसटा को जदि मु सब कहीदेवी आपण मानकर जो निजस्व भावना रहिबो निजस्व एनालिसिस रहिबो सेटा रहिबोनी आपण माने धीरे धीरे एनालिसिस करो। जदि वृष राशि कहार तृतीय भाव में पड़िला तार तृतीय भाव में वृष राशि पड़िला ताले सी जातक राजांकर मित्र अति प्रतापी दानी यशस्वी पंडित काव्यकर्ता आउ ब्राह्मण मानकर भक्त होता। जदि तृतीय भाव में मिथुन राशि पड़िला ताले मनुष्य उत्तम गाड़ी रखिवा वाला स्त्री मानकर प्रिय सत्य वक्ता उदार कूल श्रेष्ठ लोक मानक मध्य पूज्य होता है। जदि तृतीय भाव में कार कर्कट राशि है ताले मनुष्य बेपारी होता है एवं बेपारी मान सहित तार मित्रता बढ़िया था। क्षेत कला वाला माने चाष करने वाला धर्मात्मा सुशील लोक मानकर प्रिय होता है। तृतीय भाव में जदि सिंह राशि आसिला ताले मनुष्य सुर कुश्चित नेत्र वाला वन बणर लोभी हिंसक पाप कथा रे रुचि रखिवा वाला कठोर भाषण करिया वाला आउ गौरवी होता है। तृतीय भाव में जदि कन्या राशि आसे ताहले शास्त्र भाषी सुशील अनेक मित्रों सहायतार धन संग्रह करिया वाला ब्राह्मण मानकर प्रिय देव आउ गुरुजनकर भक्त होता है। तृतीय स्थान जदि तुला राशि आसे ताहले पापी मानक सहित मैत्री करिया वाला चंचल चित अनेक झीओं सहित चपलता चंचलता सहित कथा कहवा वाला झीओं सहित कथा से पूरा माने तार माने बात माने कहवा बेलू फंबल कर। तापर तृतीय भाव में जदि वृश्चिक राशि होता ताहले पापी मानक आउ दरिद्रंक सहित मैत्री थी तार कृतघ्न झगड़ालु अव्यवस्थित लोक मानक विरुद्धाचरण करिया वाला एवं जो विरुद्ध माने रिबेलियन गोटे एवं मैत्री रखी रिबेलियन मानकर सहित तार
ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କର ତାର ସହିତ ମୈତ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଧନୁ ରାଶି ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁର ରାଜାର ସେବକ, ହୃଦୟାକର୍ଷକ ବାକ୍ୟ ତଥା ଧର୍ମାଚରଣରେ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ, ଦୟାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ କୁଶଳ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଯଦି ମକର ରାଶି ଆସେ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ, ମୁଖ ରହିଥିବ ତାର, ପୁତ୍ରବାନ, ଦେବ ଆଉ ଏବଂ ମିତ୍ର ଆଉ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମହାଧନମାନ ଆଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆସେ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରତି, ଯଶସ୍ୱୀ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ସତ୍ୟବକ୍ତା, ସୁଶୀଳ, ଗୀତଜ୍ଞ ଜନମାନଙ୍କର ସହିତ ମୈତ୍ରୀ କଲା ବାଲା, ମାନେ ଗୀତ ଗାଣ ବଜାଣ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ମୈତ୍ରୀ କରିଗଲା, ତଥା ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସିଏ ତାର ମେଳ ରଖିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଯଦି ମୀନ ରାଶି ଆସେ ଜାତକ ଧନବାନ, ପୁତ୍ରବାନ, ପୁଣ୍ୟବାନ, ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତୃତୀୟ ଭାବରେ କାହାର ମେଷ ରାଶି ଆସିବ, କୋଉ ଲଗ୍ନର? ଯଦି 11 ନମ୍ବର କୁଣ୍ଡଳୀ ହବ, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀ ହବ, ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ କିଏ ଆସିଗଲା? ମାର୍ସ। ହୁଁ। ଠିକ ଅଛି। ମକର ଲଗ୍ନ ଗଲା, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଗଲା, ତାହେଲେ ତାପରେ କୋଉ ଲଗ୍ନ ଆସିବ? ବୃଷ କୋଉଠି ଆସିବ ନା ମୀନ ଲଗ୍ନରେ ତୃତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୃଷ ହେଇଯିବ। ହୁଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପଢଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ମାନେ ଖାଲି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଖାତା ପେନ୍ ୟୁଜ ନ କରିବେ, କାହିଁକି ତୃତୀୟ ଭାବରେ କାହାର କୋଉ ଲଗ୍ନର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଏଇ ରାଶି ଆସିବ, କୋଉ ଲଗ୍ନର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଇଏ ରାଶି ଆସିବ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନିଜେ ନ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଟଲ ଫିଡିଂ ଭଳିଆ ବୁଝେଇବି, କୁହେଇବି, ସବୁ କରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ପଢେଇଲା ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଭାବରେ ନ ଲାଗିକିନା ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଫଳ ଦରକାର ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି ଆଗରୁ, ସେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ସାରି ସାରେ, ମୁଁ ଆଗ ବେସିକ୍ସ ମୂଳର ଯୋଉ କ୍ଲାସିକ୍ସ ବୁକ୍ସ ଅଛି ତାର ଆଗ କଣ ପାଇଁ ସେଟା କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ମୁଁ କହିସାରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍, ଗୋଟିଏ ଲଗ୍ନର ବୁଝେଇଲି ମୂଳରେ, ଯେ ଦେଖ କାହିଁକି ମେଷ ରାଶି ଯଦି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଆସିବ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏପରି ହବ, କାରଣ ସେ ପରାକ୍ରମ ସ୍ଥାନ, ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସେନାପତି ବସିବ ସେ ତାହେଲେ ଭଲ କାମ କରିବ। ଯୋଉଠି ପରାକ୍ରମ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ସେଠି ଯଦି ସେନାପତି ବସିଗଲା, ଆଉ ସେନାପତି ଉପରେ କୌଣସି ଗ୍ରହର ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେନାପତି ଭଲ କାମ କରିବ। ଯଦି ସେନାପତି କଣ ହବ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର କମାଣ୍ଡର ଇନ ଚିଫ ଯଦି ବ୍ରାଇବ ନବ, ଲାଞ୍ଚ ନବ, ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ସେ ଲାଞ୍ଚ କେତେବେଳେ ନବ, ସେନାପତି ଖରାପ ହେଲେ। ଯଦି ସେନାପତି କେତେବେଳେ ଖରାପ ହବ ନା, ସେନାପତି ସେତିକି ବେଳେ ଖରାପ ହବ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ କେତୁ ଶନିଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଆସିବ। ଆଜି ମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କେତୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେନାପତି ଆସିଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ୱାର୍କରୁ ଭଟକିକି ଭୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡା ଦେବେ। ଏଥିରେ ଆଉ ଭାବିବାରେ କଣ ଅଛି? ଆପଣ 12ଟି ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ବସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ କଣ ହବ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନିଜ ଭିତରେ ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।